Dameni di bata na sumurung sian salu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan amanami doa nami nahina holongan di bata. Ada orang sosati ta tuhatani tuhata. Tinggando patarun nami diri nami tuhita salhuna. Hami padita John Wesley Sregar. Inata nawala pami buru simamora. Dua ma dak danak di palameho di bata. Tuhami dak danak bawa. Celahami marhobas di kantor departemen Diakonia HKBP. Tinggal nami di Simaribun, komplek perumahan Buah Green Garden. Songoni majo partindanda parjolo di hita salukna, alani dohona matu hita salukna, horas ma di hita salukna. Hatani di bata namar saur dotita, di bagasan parpunguata sadarion, dina pinatol hasni tuhata tuhita, minggu Saudi. Dene do sian buku ni parpesalmen bidusia pulupitu mamuka sian ayat sada sa rode 12 puja hokai madihita tapai huti umas songono madidok desi. Puji-pujian tu Jehovah. Jehovah do raja marulu-pulu ma tanoon marlas ni roha ma pulu-pulu akan alani. Obun jala holomon maripotipot humal yang ibana. Hati goran dohot ojahan ni habang sana. Api mardala di juluna mengatun akka alona humaliang. Di sodangi akka hilap na do portibion. Jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malarado akka dulu songopatis marado pun buhini Jehovah. Marado pun buhini Tuhan ni sadok tanoon. Diberi tahun akka langit do hati goranna. Jala sude akka bangso marnida hamulionna. Ikut tarura sogu suri akka si soba aji-ajian. Akan apa puji-puji dirina mida kana-ganaan. Ikom marsoba tu ibana do sude akka debata sileban. Di begesiot doi jadi marlas ni roham. Marulu-pulu ma akka buru ni juda. Alani panghumu ale Jehovah. Ay hodo ale Jehovah nasun tibul gumonggom sadok tanoon. Tumibul situturo ho sian nasa di batasi leban. Hamu ale akan makaholongi Jehovah. Say hagigiho kamuma najat. Ibana do siramoti todini akan ane asyana. Say paluana do nasida sian tangan ni parjahat. Say tersabur do hati urod di partigor. Las ni roha diaka na ucur marroha. Marlas ni roha mahamu aliaka partigor di bagasan Jehovah. Jala puji hamuma guarna nabadiai. Ido yanggo sahana. Kurang itu hata hamu nakadongan nama nami do nami nahina holongan ni di bata. Songon halak na porsia hita. Nasay madoko dinita si huton Kristus di tonga-tonga ni padala ni nguruta sada pati naik koning otota pabua di tonga-tonga ni padala ni ngurutaon tung songo dia penamasa di tonga-tonga ni ngurutaon ido na di patorang tuhita di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen harus ada pakirimon. Alani ala memang kebaikan tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Alani mangulunya kana porsia. Dan gabe holsoan di tonga-tonga ni nguluna. Dan gabe murah madele. Marang dang gabe murah mengeluh. Alani hajahaton alani tantangan namasa hinorhon ni portibion. Dengan kata lain, keberadaan orang percaya, kehadiran orang percaya harus memang membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Wasa di doksoni. Alana
Saya terjuru akan aporsea, saya terjuru akan pinilik ni debata, mangulu di bagasan haporseaon, mangulu di bagasan pakirimon, dohot mangulu di bagasan holong ni roh. Alanido, beringot tama di bagasan turpukta sadarion. Ya. Majaudo parpesalmen. Makara sudi nasana di portibion rabdohot aka pangisina. Sonina kana porsea dengan tujuan asa marlas ni roha lau mamuji dohot pasangapon Jahoba di tonga-tonga ni perdalan ning uluna. Didok Jahoba do raja ni saluhut. Molo Jahoba do raja ning uluta to tu pasti marulupulup do hita jala doho do sudi nasana ginonggoman ni Jahoba. Dakolan hita secara pribadi puasa ala memang Jahobai mangarajai do ibana di bagasan mangarajai do ibana doh di bagasan hati goran nagabe ojahan ni habang sani debata. Bahkan beringot tadi di bagasan turpuk tadi di kion di parhato parpesal medo. Dangadong naboy mangibangi, dangadong naboy mengatasi huaso ni Jahoba. Irunantar surat di bagasan turpuk tahun, api mardala di jolona, mangaton aka alona humaliang nena. Di sodangi hilap nado portibion, jala di dok, lalo do, tanoon marnidasa. Malala aka duluk songol patis, ya. Sudena panindang yoni patuduhon songonima hinabalgani huaso ni Jahoba. Alani amang do tamunay nang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus di jodo sudehita asama baritahon hamuliaw ni Jahoba. Jala tugas ta ima laho majo, tugas ta ima do laho makara, ya. Majuro makara jala saluhu na di pasato tonga-tonga ni perdalan ni ngulun ya kana porsia nama doko dirina siuton Kristus. Wasa dengan tujuan asa marhite nasa hadiriota do mahati gorata ya. Sona kana porsia do malangit mabaritaon hati goran do hamuliaon ni Jahoba. Taida mano aing di bagasan partikianon. Arong dohata nama dokon dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, dunia ini sedang menangis. Dunia ini sedang sakit. Ya. Lah sudah mutusi mamang do tamu nenang tugas ta ima pamalupon. Boha asa di bagasan nasumuang hahipasonna. Jala asa doh maka tidak kon hamuliaon ni Jahoba. Alanima di pengok parpesal minodo asa naing ma di pasiding asa naing ma ta pasiding nguluta sian nama noba aji-ajian sian akan napa puji diri mida kana-kanaan. Wasa di doksone ala memang ido urat ni hamokuson. Ala memang ido urat ni ketamakan. Nama pain sega parsaoran di tonga-tonga ni perdalan ni ngulun di jolma. Mapain sega susah nang portibion. Ikon marsoba tu debatado sadok sudi aka debata sileban lapatanna. Hauduhon manang naginoranna ketaatan tuadopan ni Jahoba. Ya. Ido mabai jupang marlas ni roha laho mamuji dohot pasangapun Jahoba. Tidak di bagasan turpuk tahun Sion dohot boru juda gabe siti dangan ni panguhum ni Jahoba. Ya. Jahoba do natumibul gumonggom sadok tanoon nen. Apa tanah di sidang adong natuk lau mengatasi hati pulon, dan adong natuk lau mengatasi hawaso ni Jahoba. Alani, saya taholongi ma Jahoba, saya tahagigihom manajat.
Jala porsia mahita di nama ngaramoti todini akanane syana ima Jehovah. Ya. Pabuat tukdo tangan di Jehovah paluah na porsia sian tangan ni parjahat. Persoalan namang do tamunan wae. Saya tak begitu suara nama dokon songone. Ya. Ikon porsia do hita ditodini di batana saya mangaramuti perdalan ning ruta. Taboto nama dokon Jehovah do raja. Alai persoalan tikri dokon hagigi ho manajat nalawro hatta tu dia. Dan saya holan sebatas di narkoba. Dan saya holan sebatas di kejahatan besar. Alai sadar mahita nang hita pebudo gabe pelaku kejahatan walaupun itu kecil. Ada tayingot do mau nakaning patik taulah patik parjolo satu roi patuluhod do na jahon nyamang situan. Alai tayingot do rapati popat. Ingot tamu mah pabarihaun hari Minggu ini. Tina ono mare mah ulah hamuna sasi ulomuna. Ono mare dulu di Batak. Ya. Ale Roma hita. Marsi soro mahita do ari papituhoni. Marsi tarhilala hita do di ari papituhoni. Ya. Tasoro tu dia namangule di soro lama muro aporek. Nah asing tu dia. Holan alani sasakna. Holan alani sipatuna. Naikon harus serba mengkilat. Buru gabe terlabat di mana patu pahu parsobau tu adopan di bata. Tongma terkena oleh terimbas dengan mode. Nah itu balian nakaningani holan alani poreki totu krisis mado di waktu. Hepok ma. Rori kasamata na pengasak kok disonnai di dia kasamata kunin na dola tu gereja. Ya, kita harus sadar dengan itu. Kita juga bisa menjadi pelaku yang demikian. Alani hajahatan na dokona jangan unang terlau kita tuh kejahatan besar. Namun kita lihat kepada diri kita ada kejahatan-kejahatan kecil yang nasai olo sipata mangalao sipatik ni dibatai tadi tonga-tonga ni padalani ulu. Alani mana kami dokon hagigi homa najat. Artinya hiduplah sesuai dengan titah Tuhan. Jala porsia maho pabua ramotan ni dibatado ho. Ramotan ni todi ni dibatado akan anisiana. Tukdo tangan ni Jehovah. Laho paluahon akan porsia isian tangan ni percaya. Alani mah didokon lasni roha do jabar ni aka partigor. Dohot diaka na ujur marroha. Alani komar lasni roha maka partigor di bagasa Jehovah jala manotong maibana laho mamuji kuarni di bata Jehovah nabadiai. Alani memang doh tamu nenang molo ta ulas do muse buhado turpukon marsuara tu hita. Jala pesah manungai partiketa tu minggu Saudi. Saya tangi homa suaraku ale Jehovah jala takasna kaneng diacarai topik ni minggu ta Jehovah do raja. Ya, Tuhan adalah raja. Mari di korni minggu jala turpu di bagas sadario di joma hita. Pabua Jehovah ma nagabir raja di tonga-tonga ninguluta na manggonggomi salhut gulmi ningulutaon. Panidangyon na songonido mabek kita marlas ni roha rabdo sude nasa natino panidebata. Molo saya tabahin Jehovah nagabir raja jala olo hita aturon ni dipata. Ya. Kenapa? Karena dunia tidak akan pernah dikuasai oleh kejahatan. Dunia tidak akan pernah dikuasai raja-raja dunia. Akan tetapi Allah akan menjadi raja atas segala ciptaannya. Allah Jehovah do raja amang do tamu nenang. Dangadong natuk mengatasi huaso. Dangadong natuk mengatasi hamuliaun. Jala dangadong natuk mengatasi hati bulon di Jehovah. Dohatan asik rajaan ni Jehovah dohita di bagasan uhum. Doh di bagasan hati goran. Alani
Unang pitor taloas tubuh padeliani molo soson akan nama oli tagata bolus tagata dalani padalani ngulut tahun ya. Unang pitor madeli hita ketika ketidakbenaran dan ketika ketidakadilan itu masih kita alami di dunia ini. Kenapa? Karena akan tiba saatnya Tuhan akan menunjukkan kebenarannya dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Alanima unang marpangusadean tugogo, unang marpangusadea kita tu pikirata sadiri. Jala unang mangalu-alu hita tu portibion. Wasa ay terbatas do huaso ni portibion. Sadok nanang dohono ni turpukon do guar ni mingguon taleho ma nguluta ni rajani Jehovah. Jalana pasti satu yang pasti yang mau dikatakan sonang jala marlas ni rohado akka jolma nama bain Jehovah nagabi raja di bagasan perdalan ning. Namangiu nang dohono na tu hita holat tu Jehovah ma. Hita jojo alanya ha ay tukdo Jehovah pangasahono tadi bagasan perdalan ning ulut taun laho mangatasi sudi na masa natabulus di perdalan ning ulut taun. Unang matu portibiok kita jojo. Ay molo tu portibiok kita jojo. Boido gabe songos sare-sare mandok gabe mulak tu hita ma taujuhoni ujungna dang gabe jupangan alus behita dan gabe jupangan pangurupio behita di tonga-tonga ning ulut tahun. Hidup kita akan mengambang. Alani tada ni holong ni rohata marado po Jehovah. Hagigi homa najat. Pasiding ma ngulum sian nasohin alomoni di bata. Jalamar dalam maho hobartu aturan manang patik na pinasaha ni debata. Hut muse pangasak komaibana pabua tuk do tangan ni Jehovah paloh kita doho pasikopon nasa narekot di bagasan perdalanan ning tahun asal matoktong marhaposan jala martangnya kita tu adopan ni ibana. Alaina parpurisa hali. Toktong mamangulu di bagasan hati goran dohot ujur marroha. Jala marhiteiman non. Tahu hita laho mamuji dohot pasangapon guarni di bata nabadiai. Amin martangyang maita. Moliati mariho ali Tuhan di bata Jehovah. Na sumarihon pardalan ningulu nami. Sian aka ari-ari na hubulus sami. Saharoroi obason ali Tuhan. Dakabilang kami denggan di basam. Mangaramoti pardalan ningulu namion. Jala patukon nasa nariko di hami. Di leoko hahi pasom. Di pardagingon nang di partodio di hami. Banatar patu bahami borha siya tonga-tonga ni bagas nami. Maninggal hon nasa ulon nami. Maninggal hon udung-udung nami. Roto tonga-tonga ni bagas coromon. Maka mation salu na denggan di basam. Nahu jalo hami. Terlumubi di bagasan nasa mingguon. Jala laos parsaurion nami si pangano partodion marhiti hatam nahu jalo hami di bagasan tikion. Tok-tok mahwali Tuhan mama semasu dia kapardalan ningulu nami tujulanon diragam nahu bulus sami. Baiklah sini roha nangjut ni roha doragamnya katantangan na ningadupan nami. Songon hatam na kupar saulio kami. Hodo raja di hami. Hodo na mangatur hon perdalan ningulu nami. Hodo na toktong maniroi hami. Jala hodo saluhu na patujulo ni nasa ulon nami ali Tuhan. Atau kupiliho kami ma rohan nami. Ngulu nami tu adupamu. Jala pakyo nami tiki nami ali Tuhan. Napi nasami Tuhami. Toktong mangasa koko hame di bagasan pardalan ning ulo nami.
Paso-paso kami dia kau daun nami si kanu pare. Paso-paso nang kapare na konon nami. Paso-paso sudiali Tuhan. Nah hinirim nang na pinarsita ni rohanabi kanu marsada-sada. Baik di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang secara pribadi. Las paso-paso banang saluh na program ni huriamon. HKBP si Tanau Lion. Asa marhiti aka program naung ni putuson ni huriam. Toktong parsahulion nami dengan ni basam di tonga-tonga ni ngulu nami. Mariti hasa daun ni roha. Narabdo para laun ni huriam. Nani uluhon ni kapangulan agok tiki nang padita nami di tonga-tonga ni huriam HKBP si Tanau Lion. Tuhan ni bata Jehovah manami diragam akasi pangiron nami. Doho na husak kapi hami. Salone hupasatami jala hupangungkupong kami. Orang tu bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala tok toko sumodangi rohanami. Amin.